Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa la tuti'il kafirin, dan jangan kamu mengikuti atau menyerupai orang-orang kafir, menyetujui orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana aliman hakima, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya ayyuhan nabi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk memuliakan kepada hambanya yang paling dicintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak pernah memanggilnya di dalam Al-Quran dengan nama beliau. Nabi-nabi yang lain disebut namanya, ya Nuhu, ya Hudu, ya Musa, ya Adam, ya Ibrahim. Tapi kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipanggil dengan kenabian atau kerasulan. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Sebagaimana firman Allah yang lain, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dah. Di artinya, ketika Allah memuliakan nabinya, padahal semua kemuliaan nabi itu dari Allah, maka kita sebagai umat tentu harus lebih lagi memuliakan nabi. Di antara bentuk memuliakan nabi, tidak mendengar nama nabi kecuali baca salawat. Al-bahil kullal bahil man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang bahil, hakikatnya orang bahil, orang yang namaku disebut kemudian tidak baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka di antara kelebihannya orang-orang yang belajar hadis adalah banyak baca salawat. Karena di dalam tidak ada mata pelajaran yang lebih banyak nama Nabi disebut melebihi pelajaran hadis. Maka belajar hadis kok gak baca salawat, ini berarti tujuan, salah satu dari tujuan belajar hadis itu tidak terpenuhi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ini ingin dimuliakan oleh Allah, maka harus beradab kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Baik itu orang yang dimuliakan oleh Allah yang masih hidup atau yang sudah wafat. Siapa orang yang dimuliakan oleh Allah yang sudah wafat? Para nabi, para rasul, para sahabat, ulama-ulama madzhabul arba'ah yang sudah disepakati keilmuannya, kutubus sittah,
ahli-ahli hadis, ahli fikih, yang mana mereka semua adalah orang-orang hebat. Diceritakan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, beliau sebelum belajar fikih ini tiap hari mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba setelah ngaji fikih nggak pernah ketemu lagi. Setelah lama beliau sedih, beliau mimpi jumpa Nabi. Kenapa engkau tidak pernah mau menemui aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu sekarang ngaji fikih, kemudian orang-orang hebat kau panggil aja dengan namanya. Ini Malik ngomong begini, Ahmad ngomong begini, Syafi'i ngomong begini, ini Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah ngomong begini. Itu orang-orang mulia itu, kenapa kau panggil namanya saja? Padahal itu cuma panggil namanya loh, nggak menghinakan. Belum kesalahan, nggak gitu. Nah, jadi kita harus menghormati orang-orang saleh yang sudah wafat itu, yang sudah disepakati mereka ini umat menerima bahwa mereka itu adalah ulama. Ketika orang itu tidak mau memuliakan orang yang disepakati sebagai ulama, akhirnya menjadi memilih memuliakan orang-orang yang tidak disepakati sebagai ulama. Bahkan hanya kelompok tertentu yang menganggap itu ulama. Seperti tidak mau memuliakan Imam Nawawi, bahkan mengkafirkannya. Kemudian milihnya Albani. Itu namanya ada emas, dia milih comberan. Seperti itu. Itulah hidup itu begitu. Ketika tidak mau memuliakan yang mulia, maka akhirnya akan memuliakan yang hina. Itu sudah konsekuensi. Tidak mau menyembah Tuhan Allah, akhirnya menyembah Tuhan lalat dan sebagainya. Tidak mau agama yang asli, yaitu al-Islam, maka akhirnya memakai agama abal-abal. Menghormati orang-orang saleh yang masih hidup, orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Satu huruf saja, kata Sayyidina Ali, orang mengajarkan ilmu kepada aku, maka aku siap untuk berkhidmat kepadanya seumur hidup. Kurang lebihnya begitu gambarannya. Tapi sekarang orang membeda-bedakan. Yang orang yang layak dihormati ini, yang ini tidak layak dihormati, ini harus begini. Kriteria penghormatan itu terlalu banyak, sehingga akhirnya intinya hanya saya yang layak dihormati. Ini tidak seperti itu. Orang Islam semuanya layak dihormati, apalagi yang membawa ilmu, apalagi yang berjuang, apalagi yang... Maka jangan meremehkan orang Islam siapapun. Malam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif qadra alimana falaysa minna, qadra alimina falaysa minna. Siapa yang tidak mau memuliakan orang yang lebih tua secara umur, karena orang yang lebih tua secara umur itu punya kelebihan, ibadahnya lebih banyak, walaupun mungkin dosanya juga lebih banyak. Ini tambahan yang belakang nggak bagus ini. Orang lebih tua ada kemuliaan khusus. Wa yarham saghirana, orang yang lebih muda bukan untuk diinjak tapi untuk dihargai. Wa ya'rif qadra alimina, dan menghargai orang-orang yang paham ilmu. Falaysa minna, orang yang tidak bisa seperti itu tidak termasuk golongan kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adab itu penting. Orang kalau sedang di bawah, maka nggak beradab itu rasanya lebih enak. Kamu sedang jadi anak, maka patuh sama orang tua itu kayaknya nggak enak. Tapi nanti kalau kamu diuji punya anak seperti kamu, gimana rasanya? Jadi santri itu enaknya ngengkel. Tapi nanti kalau diuji punya santri yang ngengkelnya sama, gimana?
Jadi anak yang lebih muda, adik itu pengennya ya menyebalkan. Tapi kalau diuji punya adik yang seperti itu gimana modelnya? Jadi seperti itu. Orang itu rasakan sebelum berbuat macam-macam, terasakan. Kalau ketemu orang seperti kita itu bagaimana jadinya? Oh, sama manusia, antara saya dan dia sama saja. Kalau kamu yang lagi ngomong gitu enak, tapi kalau ada orang ngomong begitu kepada kamu, gimana rasanya? Kan gitu. Allahu Akbar. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Takwalah kepada Allah. Maksudnya tingkatkan ketakwaan. Karena derajat agama itu nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Orang yang paling tinggi derajat Islamnya diantaranya Nabi Ibrahim. Tapi diperintahkan oleh Allah, idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim aslim, masuklah Islam. Maksudnya beda dengan suratnya Nabi kepada Heraklius, aslim taslam beda. Sama-sama aslim, tapi aslimnya Heraklius dari kafir pindah ke Islam. Tapi kalau sejak Nabi Ibrahim dari derajat yang sangat tinggi menuju yang lebih tinggi. Perintah tobat itu diwajibkan kepada seluruh manusia. Wa tubu ilallahi jami'an. Semuanya. Siapa yang diperintah tobat? Ayyuhal mu'minun. Orang iman semua disuruh tobat. Maka tobatnya beda-beda. Tobatnya orang kayak kita ini tobat dari maksiat. Itu pun kadang-kadang diulang lagi. Tapi kalau tobatnya wali-wali Allah itu lupa 1 detik itu sudah tobat mereka. Kalau tobatnya para nabi bagaimana? Tobatnya para nabi itu tobat dari derajat yang sangat tinggi menuju yang lebih tinggi lagi. Seperti ada orang gampangannya ngomong ini dari kelas 1 sampai lulus takhasus minhaj A. Nggak pernah nilainya nggak 10. Nggak pernah nilainya nggak 10 semua mata pelajaran juara 1 terus. Ketika pas dia tahasus ngelihat ilmunya pas kelas 1 tuh dia nangis. Astagfirullah, ternyata ilmu saya untuk kelas 1 tuh kecil betul, padahal 10 itu. Jadi begitu. Jadi dia sudah tahasus tuh merasa ilmunya waktu kelas 1 itu kecil sekali, sehingga akhirnya dia menangisi kepintarannya. Nah, kalau kebanyakan kita kan, wah kemarin bodoh, sekarang kok tambah. Jadi beda. Jadi itu menyesali bagaimana, kenapa dulu cuma segitu, padahal dulu itu udah yang paling istimewa. Makanya Nabi itu setiap detik derajatnya naik. Makanya ittaqillah versi Nabi dengan ittaqillah versi kita ya beda. Kita itu dari tidak takwa menuju latihan takwa. Kalau para nabi, para rasul, Sayyidul Anbiya war Rusul, itu dari puncak takwa menuju naik lagi, karena kedekatan kepada Allah itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Fahimtum? Makanya wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Nabi pun diperintahkan masuk Islam, diperintahkan meningkatkan. Lafaz boleh sama, tapi maknanya berbeda. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan ikuti orang-orang kafir dan munafik. Hitopnya kepada Nabi, maksudnya kepada kita. Karena Nabi tidak mungkin mengikuti orang kafir dan munafik, tidak mungkin. Seperti perintah wala takunanna minal musyrikin wala takunanna dhahiran lil kafirin. Jangan menjadi orang kafir. Loh, Nabi kok menjadi orang kafir? Kan enggak mungkin. Nabi menjadi pembantu orang musyrik, enggak mungkin. Wala takunanna minal jahilin. Jangan kau menjadi orang jahil. Nabi enggak mungkin jadi orang jahil, enggak mungkin. Maksudnya kita. Maka kita ini jangan mengikuti program-programnya orang kafir, orang munafik. Yang mana semua programnya tujuannya apa?
innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Itu tujuan programnya orang kafir itu begitu. Permainan-permainan yang mereka bikin, program-program viral yang mereka bikin, film-film yang mereka bikin, hasilnya itu seperti di ayat itu kesimpulannya. Yu'aqqi'a bainakumul adawata wal baghdha, bertengkar. Maka kalau kita ikutin programnya orang kafir, pasti ada pertengkaran itu. Game apa saja pasti akan ada pertengkaran di situ. Kamu curang, kamu ini, kamu nge-cheat, kamu semua macam-macam itu dari yang zaman dulu. Mulai main kelereng pun, itu ada pertengkaran. Peta umpet pun ada pertengkaran, lompat-lompat tali pun ada pertengkaran. Mau tarinya ketinggian, tarinya kependekan, terus panjang terus. Jadi mengikuti programnya orang kafir, akhirnya akan ada pertengkaran. Wa yasuddakum an dzikrillah, jauh dari zikir. Mesti jauh dari zikir. Enggak ada orang megang tasbih sambil pusreng, enggak ada. Ada apa enggak? Enggak ada, jelas enggak ada. Enggak bisa. Walaupun tasbih digital juga enggak bisa. Kalaupun sedang megang, itu pun enggak dipakai tasbihnya. Jadi wa yasuddakum an dzikrillah, menjauhkan dari zikir. Puncaknya apa? Wa anis shalah, akan jauh dari salat. Dari tidak berjamaah menjadi qadha, dari qadha terlalu lumpuh akhirnya bingung qadhanya gimana, terus ditinggalkan salatnya. Wa anis shalah, itu mesti begitu. Maka kalau zaman dulu sekali, film-film yang bagus itu disetel pas adzan maghrib. Baik film yang orang dewasa maupun kartun anak-anak itu pas adzan maghrib, sehingga nggak sholat. Kalau subuh nggak perlu disetel apa-apa, sudah nggak sholat. Subuh itu disetelnya nonton bola jam 2 malam, subuhnya ketiduran. Wa anis shalah, begitu. Maka la tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan ngikuti program-programnya orang kafir. Jangan ngikuti program-programnya orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Kalau ikut orang kafir, nanti lama-lama ya kufur. Atau minimalnya kekufuran itu biasa. Walang tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang programnya itu memang untuk menjadikan orang Islam itu jadi kafir, pelan-pelan sampai dengan kekufuran itu jadi biasa. Dibikin film-film tentang orang-orang kafir. Memang filmnya bukan judulnya kristenisasi, enggak. Filmnya judulnya kristenisasi, enggak ada yang nonton. Tapi dalam film itu ada acara Natal, acara Paskah, Halloween. Di skip apa enggak? Lanjut terus. Oh gini ya ternyata, bagus juga. Akhirnya nonton, dari nonton film terus ngeliat gerejanya betulan. Akhirnya masuk, akhirnya nggak keluar lagi. Ya sedikit-sedikit. La tuti'il kafirin wal munafiqin. Maka kita jauhi programnya orang kafir, orang munafik. Sibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana programnya orang kafir, orang munafik itu nggak ada habisnya untuk memprogram manusia dalam dunia, maka kita juga nggak boleh ada habisnya memprogram manusia untuk ingat akhirat. Orang kafir itu bayi itu baru lahir sudah ada programnya. Posyandu, PAUD, TK, SD, SMA, S1, S2, S3, program sebelum pensiun, pasca pensiun. Jadi sampai sudah nggak punya tenaga itu masih ada programnya. Diprogram terus untuk mikir dunia sampai nggak pikir akhirat. Kalau ngikuti kegiatan-kegiatan ya luar-luar itu juga nggak ada habisnya. Ngikuti bola itu nggak ada habisnya, ngikuti film nggak ada habisnya, ngikuti komik nggak ada habisnya. Mau habis bersambung terus nggak ada habisnya.
Nggak ada habisnya. Lah makanya ngaji juga nggak ada habisnya. Habis daurah ada ta'asus lagi keluar tahun terus macam banyak lagi. Insyaallah semua niat. Untuk jadi ulama itu programnya nggak ada habisnya. Kalau merasa sudah mutaharrij, sudah nggak perlu ilmu lagi. Ini karena memang terlalu kecil kepalanya itu untuk dimasukin ilmu. La ilaha illallah. Makanya untuk peningkatan itu perlu usaha. Tapi kalau merosot nggak perlu usaha. Pengen hafal Quran perlu usaha. Pengen lupa Quran cukup ditutup. Lupa sendiri, nggak usah ditutup, dibuka aja, kalau nggak dilihat juga lupa sendiri. La ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما تنحل بها العقد. الكريم وعلى آله وصحبه في كل حد ونفس عند كل. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج. وأذن في الناس بالحج إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني. وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين حميم عين سين قاف حمايتنا عين سين قاف حمايتنا حميم قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 حميم 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 قضاء حوائجنا حميم قضاء حوائجنا حميم 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 قضاء حوائجنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحانه استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سلم رضي الله تعالى عن كل اصحاب رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اعطينا ما اسررنا وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا وما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا وأد عنا تبعاتنا من خزائن رحمتك وأد عنا تبعاتنا من خزائن رحمتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الخلق وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا التوبة والإنابة والاستقامة اللهم ارزقنا التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وجد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أحب الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك اللهم بقدرتك على الخلق بعلمك أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك القصد في الغنى والبقر ونسألك الحق في الرضا والغضب ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك نعما لا ينفد ولا يبيد ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد بدون محنة ولا بلية اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل مدرستنا هادية، اللهم اجعل عاملة معمورة مباركة باقية قائمة دائمة مستمرة مستقرة موحدة إلى قيام الساعة. كمل معانيها، كمل مبانيها، وسع أراضيها، عدم بركاتها، أكثر أنوارها، زدها عددا وعددا، بارك لسكانها، احفظ أهلها يا ربنا كما حفظت عبادك الصالحين. اجعلها مجمعا للعلماء للأتقياء للفقهاء للمخلصين لعبادك الصالحين، واجعلنا منهم يا رب العالمين بدون مهنة ولا بلية. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. تسمع الدعاء. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج الصدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا الذي وعدت أمرنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعين بشر ما استعانك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، ونسألك الدرجات العلى من الجنة بدون حنة ولا بل فضلك.